Leto je već poprilično odmaklo dok mi snimamo ovaj podcast, a bliži se novembar i veliki sajam Wine Vision by Open Balkan više i ne izgleda toliko daleko. Taj sajam ne bi mogao da bude organizovan na način na koji jeste, da u njega nije aktivno uključen i Savez vinogradara i vinara Srbije. Iz tog razloga danas je ovde sa nama Stevan Rajta, direktor zapravo Saveza vinara i vinogradara i osoba koja je od početka do kraja uključena u organizaciju Wine Vision by Open Balkan sajma, sa kojim imamo da porazgovaramo na puno tema, ne samo onih koje su vezane za sajam. Dobar dan, Stevane. Dobar dan. Ti i ja se dovoljno dugo poznajemo, možemo na ti da vodimo ovaj razgovor. Naravno. I sad ti si osoba koja je sad već koliko godina na čelu Saveza? Pa od 22. jula 2019. godine, a danas je znači, 19. jul. Tako je, evo na godišnicu, bravo. Na godišnicu, da. 4 godine. Ti si dugo u vinskom poslu, bavio si trgovinom, radio si kao konsultant i savjetnik u nekim vinarijama, puno vremena si radio kao somelijer, proveo si deo karijere i na brodovima. Ajde malo da krenemo priču o tebi, pa ćemo posle o Savezu i o velikim temama. Odakle ti uopšte u vinu? Pa, mene je uvijek vino interesovalo od malih nogu, recimo kao klinac kad sam bio, svi smo mi dole koji se rodili na moru išli da zarade neki novac da bi mogli malko da odu do Italije. Ja su, pošto graničimo se tu sa Hrvatskom. Samo za one koji ne znaju, ti si rođen u Herceg Novom. U Herceg Novom, da. I tu se graničimo sa Hrvatskom, uvijek smo išli tamo da beremo grožđe, neko išao da bere jagode, neko išao na građevinu, pošto ja nemam neku konstrukciju da bih mogao se bavim nekom građevinom i nekim teškim poslovima. Da, za razliku od mene, znači mogu da nosim dakle. Da, ne mora ni to da znači. I uvijek sam ušao sam u vinograd tamo i počeo sam berem to grožđe i jednostavno me to nekako mi se dopalo na prvi pogled, tada sam imao skoro 13 godina. I kako sam ga brao, tako sam ga i jeo. I jednostavno kako je bilo više vrsta grožđa i stonog grožđa tada u to vreme, a i vamo nekog drugog grožđa koji nisam znao da je to bilo premium grožđe, pa sam govorio razliku, lepše, ukusnije, ovako, onako. I jednostavno sam to nekako zavoleo. I zajedno sa tim ljudima koji su tamo radili zajedno sa mnom, kad su to preradili, kad su nam recili to da nosimo i tamo, nisam ja gacao i gazio po tome, ali jednostavno sam osjećao razne miris, ukuse, sve što sam to počeo da pričam o tome i ljudima se to dopalo i rekli su mi da imam neki talenat, eto, nekako. To je spontano se sve desilo i tako je krenulo. Jasno. Ja mislim da si ti apsolutno prva osoba u ovom poslu koja je počela iz vinograda. Bar da ja znam. Često vinogradari i vinari se naljute kad im damo neku ocenu ili kritiku vezanu za vino i kaže nisi ti bio u vinogradu da to bereš i da te prži sunce, ali eto, ti si odatle krenuo i ostao u vinu. Jeste, nisam htio da berem jagode, nego sam baš htio da berem grožđe i tamo kad kažem, bili su to velike poljane, nikad kraja nema, ali jednostavno mi se to spontano desilo, dopalo mi se i nekako sam želeo kao da se bavim tim, u tom momentu nisam znao, jer sam želeo da budem pilot, ali nažalost to mi se nije ostvarilo i onda sam želeo da proputujem sve, da upoznam ljudi, onda su mi ljudi rekli bavi se grožđem, bavi se ugostiteljstvom, bavi se restauratorstvom, hotelijerstvom, pa specijaliziraj se za nešto i tako ćeš proputovati. I stvarno je tako bilo. Moji roditelji nisu bili mogući da me pošalju na školovanje za pilota, to je bila moja velika želja, danas volim to, ali put me odveo na neku drugu stranu, pošto Herceg Novi ima puno mora, ima puno jedrlica, barki, svega toga i odatle to sve krenulo. To izgled mi je bilo zapisan put da ću da putujem. Sjajno. Dakle, ne upravljaš avionima, ali upravljaš Savezom vinara i vinogradara sada i čini se da je Srbija dugo godina čekala na funkcionalan Savez vinara koji bi bio pravo esnafsko udruženje koje bi usmerilo ceo taj sektor koji je, kao što vidimo, poslednjih 2 decenije u ozbiljnoj ekspanziji i u usponu u Srbiji kao jedna od najvažnijih poljoprivrednih i ne samo poljoprivrednih, nego i privrednih grana. I Savez zapravo okuplja i vinare i vinogradare i oni koji se bave, dakle, koji potpadaju pod Ministarstvo poljoprivrede i oni koji potpadaju pod Ministarstvo privrede. Koliko je teško i kompleksno raditi taj posao, evo ti si od početka uključen u to?
Pa ja sam mislio da je to mnogo lako i da je to mnogo jednostavno, poznaš sve vinare, probaš njihova vina, bereš to grožđe, prerađuješ ga, prodaješ ga, pričaš o njemu, nudiš gostima u restoranu, u hotelu, u vinotekama, kolegama, prijateljima, porodici i mislim da je to fin, lep, lagan posao, da to se nekako lepo, lagano teče i jednostavno vidiš, posle kad uđeš malo dublje u tu problematiku, vidiš da to ipak nije tako. To je jedan dio segmenta koji je stvarno interesantan, ali problematika je velika posebno kod nas, ako znamo da tadašnja bivša Jugoslavija, danas je to Srbija, nismo obraćali toliko veliku pažnju na to koliko su obraćali neke druge bivše republike, ali mi je drago da nisam čak ni ja bio upoznat da je Srbija ipak bila moćna u tom vinskom svetu u staroj Jugoslaviji i to pokazuju činjenice i sve, pored velikih kombinata koji su bili, tada je bilo čak i vrlo malo tih privatnika, ali kasnije se to pokazalo da je ipak bila ekspanzija, da je dosta tog se dešavalo ipak i u Srbiji, iako to nije bilo bivše Jugoslovenske. Jasno. Ali šta je Savez sada konkretno novo doneo vinskoj sceni i na koji način pomogao vinarima i vinogradarima? Pa ja mislim da je potrebno Srbiji da imaju jedan savez, jednu krovnu organizaciju. Savez je krovna organizacija svih lokalnih udruženja koje se nalaze na teritoriji cele Srbije. Od severa pa skroz dole do Kosova i Metohije. Savez su osnovali 16 lokalnih udruženja, to su lokalne udruženja na tim našim rejonima. Koliko je sada članova? Sada je tu, kad pogledamo, pa tu je sigurno 80-85% članova kompletnog svih vinara, vinogradara su članovi udruženja. Da, ali koliko sada udruženja ima? Imamo 16 udruženja. Aha. I od tih 16 udruženja tu se svake godine i svakog časa i svakog momenta se uvijek stvori neki novi vinar, udruži se neki novi vinar, tako da to je veliki, kažem, veliki je savez, ima veliko sad članstvo. Ako kažemo da računamo da imamo negde blizu, negde preko 450 i nešto, blizu do kraja godina može bude i 500 vinarija i da nađemo neki prosek, da je to ipak veliki broj članova, pošto imamo neke saveze koji imaju neke udruženja koji imaju po 108, po 120, neke 50, neke 60, a neke po 15, 20, neke čak 3, 4 vinarije, onda kad pogledate vidi se da je to stvarno nekih 85 do 90% kompletnih vinarija u Srbiji su članovi saveza. Ako se ne varam, ti si ispred Saveza bio jedan od članova radne grupe za donošenje novog zakona o vinu u Srbiji, je li tako? Jeste. Da. Dokle se stiglo sa time kod novog zakona, da li je predlog gotov, kada mu se sprema usvajanje i ono što je najvažnije od svega, šta će novi zakon novo doneti vinarima i vinskoj sceni i vinskoj industriji u Srbiji? Mislim da je taj zakon jako bitan i da je važan. Zakon koji je napisan 2015. godine, mi smo ga 2016. smo dobili informaciju da on sastoji u fioci, da nije do kraja dorađen, da su se, kad pogledamo za to kratko vreme, dešavali su se mnogo velikih uspona u vinskoj industriji, u vinskom svetu i da ima tu nekih elemenata koje treba poboljšati, usavršiti i onda smo krenuli u izradu tog zakona. Nažalost, krenuli smo u izradu tog zakona u vreme korone. Proveli smo skoro 1,5 godina, u toj radnoj grupi su bili svi relevantni ljudi i stručnjaci što se tiče vinske kulture i vinske scene u Republici Srbiji, od ljudi sa instituta, od profesora na fakultetima, raznim inspektorima, velikim i čuvenim raznim vinarima, vinogradarima, razne laboratorije koje su gledale kvalitet i sve i naravno Savez vinara i ja kao član te radne grupe, bili su tu još i moje kolege koji su bili članovi toga, gde je trebalo to pravno, ekonomski, stručno uneti nove novine i u zakon, gde bi mogla da bude prvo vidljivost Srbije i srpskog vinarstva, gde bi bila vidljivost naših vinara, gde bi bio plasman bolje prikazan na domaćem i inostranom tržištu, gde bi se radio marketing, gde bi se govorilo o našoj kulturi, o našoj tradiciji, koja je baš bogata u svemu tome. I ono što je bitno i ono što je važno, da uradimo razne klasifikacije, kategorizacije, obeležavanje vinograda, razne zakone na lokalnom nivou, na republičkom nivou, na mesno zajednicom nivou, na sitnim stvarima kao što su ti poznati zakoni u Francuskoj, Italiji, Španiji, Kaliforniji, neke sličnosti sa tim da se uradi i mislim da smo u tome uložili 1,5 dana rada i da smo poboljšali i uradili dosta dobrih korisnih stvari gde će poboljšati prvo rad svih vinarima, njihovu vidljivost u svetu, naravno i u samom okruženju i naravno se podigne kvalitet našeg vina i ono što je najvažnije da budemo što više posađeni
da se urade razne komasacije, da se što više ukrupni, da imamo što više vinograda, jer to nam u ovom trenutku najviše nedostaje. Da, jedna od odredbi u zakonu je i sad definitivna zabrana proizvodnje vina na teritoriji Republike Srbije od grožđa koje ne potiče odavde. Šta misliš da će to da donese konkretno vinarima i vinogradarima u Srbiji? Pa mislim da će donese puno toga i to je bitno i to je važno iz jednog prostog razloga, što sve naša sad udruženja koji su članovi, to su i koji ljudi imaju geografsko poreklo. Svi mi znamo koliko je bitno i značajno imati geografsko poreklo, odakle grožđe, kako potiče, kako se ono prerađuje, kakvi su zakoni na tom rejonu, na tom regionu ili na toj nekoj posebnoj površini i jako je važno sad na izvoz i za predstavljanje naših vina u inostranstvu i sami znamo da smo svedoci da naša vina sad sa geografskim poreklom osvajaju velike nagrade, da su poboljšan kvalitet, da je država uložila mnogo svoga novca i sredstava u svemu tome, a kad pogledamo, ipak je to naše tlo, naša kultura, naša prerada, naše lokalne sorte na kojima moramo drastično da radimo i naravno nemamo ništa protiv internacionalnih sorti koji su se ovdje jako dobro adaptirali, ali vidim da se dobro ukomponuju sa našim lokalnim sortama, a naravno da smo dosta uložili pretežno iz Makedonije, bilo tu iz Crne Gore, možda bilo i iz nekih drugih država, ipak takva vina nije bilo zabranjeno, ali takva vina ne mogu nositi oznaku geografskog porekla ako nije. Dakle, nema izgradnje identiteta jedne vinske regije bez toga. Da. Bez toga. Da, Srbija naravno ostaje otvoreno tržište i za vina iz uvoza, kao što je to bilo do sada, samo je nemoguće kupiti grožđe na nekom drugom mestu, preraditi ga u Srbiji i proizvesti to vino kao srpsko vino. Ne. U kojoj meri misliš da će to pomoći vinogradarima da postignu veće cene za svoju sirovinu i da to bude dodatna motivacija da prošire zasade pod vinogradima i da se podignu novi zasadi, između ostalog i uz korišćenje ovih subvencija koje trenutno država daje? Pa jeste, mislim da će to mnogo pomoći se vinarima, zato što mislim da je došlo vreme da budu svoji na svome, da budu sa svojim proizvodom, da budu sa svojim grožđem, da budu sa svojim načinom pripremanja, sa svojom kulturom i da iskažu sebe, da iskažu podneblje ovde, pošto cijela Srbija, kad pogledate, stvarno jeste vinogradarska zemlja, nemamo nikakvog zagađenja, nemamo ti nekih teških industrija, nemamo ti nekih teških fabrika. Uvijek smo proizvodili to grožđe, drugi su ga uzimali i koristili su ga, a zašto je dolazilo do tog uvoza? Zato što ga nije bilo. Znamo da posle rata je došlo do raskrčenja velikih posjeda je bilo pod vinogradima i nažalost to sad moramo da sustignemo i da vratimo na ono stanje kako je pređašnje bilo. Kad pogledamo te neke raznorazne podatke, tu sad idu raznorazne cifre koje su ne potvrđeni zvanično, ako znamo tamo 50 i 60 godina bilo između 120 i neki 160, neki kao govori čak 180.000 hektara. Da li znate šta bi to danas? Statistički, 89. godine Srbija je imala oko 70.000 hektara pod vinogradima, a danas, opet statistički, dakle po popisanim vinogradarskim površinama, to je nekde oko 23.000 23.000. Govore 23, 25, 26, zato da ne možemo trenutno dođemo po tome, a i sem toga ispod moram da naglasim, kad smo već kod tih brojke, kod cifara, mi smo radili i strategiju na samom osnivanju saveza, koja je opet se desila u vreme korone, pa je ta strategija 2021 do 2031, znači u narednih 10 godina, tu smo došli do jednog poražavajućeg da samo Srbija ima 6,7 hiljada hektara pod vinogradima. Zašto ovo ostalo nije upisano? Zašto te stvari? Mi se sad borimo da to dođe ta brojka koja je između 25 ili 23 hiljade hektara. Tako da smo mi po strategiji imali smo jedan, kažemo, baš ambiciozan plan koji treba godišnje da se podiže na 1000 hektara u narednih 10 godina, da bismo podigli tih 10.000 hektara i ovih 25, onda bi se približili nekoj površini koja bi bila mnogo, mnogo bolja i mnogo jasnija nego što je danas. Da li ćemo u tome uspjeti i radimo u svemu tome i mislim da smo tu nekog prosjeka između 500 i 600 hektara se podiže godišnje hektara, na 500-600 hektara godišnje da se podiže. Znači, još nismo došli do tog nivoa da bi bilo barem 800 do 1000 hektara godišnje na godišnjem nivou. Koliko je posađeno u protekle godine? Pa u protekle godine tu kažu da se posađeno negde preko 600 hektara.
To je sjajan podatak. Prije toga je bilo negdje oko 500 ili 550 ili nešto tako. Drago nam je da iz godine u godinu se podiže ti zasadi, ne idu tim tempom koji bismo mi htjeli, ali uz ove velike subvencije smo uspjeli da koliko toliko popravimo tu scenu i nadamo se da će tu u narednom periodu, da će u naredne 2-3 godine sigurno dostići, ako ne i pre, što bih ja nažalost želio da ne čekamo 2-3 godine, nego da bude što pre, da dođemo tog prosjeka među 800 i 1000 hektara, to bi sa svim domaćim vinarima bilo jako zahtevno, ali kad pogledamo sad u budućnost, zašto to govorim, zašto nam je to potrebno, posebno moramo obratimo pažnju da podignemo domaće lokalne sorte što se tiče Prokupca, Tamjanike, Grašca, Sile, Probusa, Neoplanta, Smederevke, Petre i dosta tih Morave, dosta tih naših sorti koji su prije postojale, jer to nam je izvozna karta da se predstavimo i da možemo kompletno naći tržište u svijetu. I ako pogledamo i sad i kad pogledamo i da vidimo da je dobar podatak zašto je bitno i važno da imamo pod vinogradima do kraja godine, ja sam nadam da ćemo na Open Balkanu objaviti da imamo slobodnu trgovinu sa Kinom. To je veliki podstrek za sve vinare i vinogradare, da li su mali, srednji, veliki, da će imati plasman obezbeđen na kinesko tržište, što bi za nas, našu malu zemlju, to tržište otvorilo vrata i mislim da bi to bio veliki podstrek i nadam se da će to biti veliki podstrek da svi naši vinari i vinogradari uporno sade, a nadamo se da ćemo izbjeći te probleme što se tiče, sami znate, radne snage, stručnih naučnih instituta koji su nam potrebni, naravno i someljerske organizacije da se poboljša, da bude adekvatnija. Lokalne sorte su najbitnije, da će tu država uložiti mnogo veći novac za lokalne sorte, nove sa koji smo nabrojali, da bi imali što veće zasade i da obavezno uradimo na najbržem i hitnom postupku da svi koji podnesu elaborate za dobijanje geografskog porekla, da moramo to uraditi u najhitnijem roku, ali to mora struka da uradi. I ono što je najvažnije, ono što nam je najbitnije, moramo izgleda uraditi, možda i poboljšati tu, složiti se ti sa mnom, ti si isto vinski pisac, veliki poznavalac, putuješ po Srbiji, svukuda, koliko nam je važna ta reonizacija, da bude pravilno podređena upravo po tim lokalnim sortama. Nikako nećemo zanemariti te internacionalne sorte, dobro su došle, ali reonizaciju moramo da uradimo, možda mislim, malko je usavršiti i uraditi. To nam isto govori novi zakon, da ćemo napraviti tu reonizaciju, da budemo tu podelu, da bude svima lakše, da svi mogu da rade i da dobiju što pre novac, da mogu što pre da posade, da bude što više puteva i naravno tih, da se hvalimo našim lokalnim sortama, da barem podignemo sa tih 8%. Dakle, deliš mišljenje da su lokalne sorte zapravo glavni adut za izgradnju identiteta Srbije kao vinske zemlje? Ja mislim da i stojim iza toga. Ne želim time da umanjim internacionalne sorte, one svakako treba da budu i one treba da nam budu i nekad da kažemo vrata koja treba na otvoriti te stvari. Ako pogledamo danas šta nam je učinila lokalna sorta, uzmimo Grašac koji je danas osvojio, što je vinarija Vinčić osvojila na ovom prestižnom takmičenju koji se nikad nije desilo. Nikad. Ovo je istorijski podatak da jedan Grašac koji je sam si pisao i govorio o njemu, imaš veliko poznavanje o tome u herbarijumu iz 1581. godine, ako se ne varam, stoji taj zapis, to je jedno veliko otkrovljenje, dobio je toliko nagradu kao najbolje bijelo vino lokalno tome. A pogledajmo, i ranije smo to dobijali, isto ta vina, i to je dobio Best of Show. Prije, ako sjetimo, jeste lokalna sorta Chardonnay od lektora, dobio to visoko priznanje. Uzmimo Zvonka Bogdana, 3 godine zaredom njegov kuven number one je dobio 95 bodova i zlatnu medalju. Uzmimo ostale naše zlatne medalje, možda sam nekoga propustio sad za ovo kratko vreme. Da, toliko ih ima da ne možemo sve da ih porobimo, ali kad pogledamo, mi sad imali smo, da kažemo, manje od jedne desetine vinarija, sad imamo, da kažemo, 100, 150, 200 vinarija dobilo ogromne nagrade i na Dekanteru, i na Mundus vinu, na IVC-u, i u Bergamu, i u Londonu.
ne znam tu kuda sve koji su bile i u Briselu i u Francuskoj tamo zašao. Znači to su sve naše vinarije, dobile su ta priznanja. Ipak ti ljudi tamo koji to ocenjuju, ipak su to ljudi iz neke struke. I to je, mislim, da sam ubeđen u to da naše lokalne sorte, pogledajte naš Prokupac, imamo ga u raznim stilovima, od laganog do punog, do opojnog, do sočnog, do čak i grubog i teškog. Znači, to je velika stvar. Tamjanika, aromatična sorta, jeste, ali pogledajte, tamjanika se sadi sad i u Vojvodini, Sremu, Fruškoj gori. Sadi se i u Šumadiji, sadi se i u Župi, u Aleksandrovčkoj. Čak možemo da nađemo i na istoku. Znači da ona pokazuje na svoj veliki kvalitet. Smederevka, isto sorta koja jeste odavde, da kažemo, tog beogradskog regiona, gde može da lepa, lagana, lepršava vina, koja je nam potrebna vina za penušava vina. Znači, fantastična stvar, Petra i te, recimo, sorte koje su gore u Vojvodini, gde možemo pravimo i ta dezertna polusuva, mislim da je to budućnost, dolazi polusuva i polislatkih vina na našem tržištu. Uzmimo Probus koji je nastao iz Smederevke, je li tako? Kadarke i Kabernea, koje nam pokazuje tu svoj kvalitet, on je pun bojadista rantocijana, daje nam tu neku moćnu, lepu, voćnu sortu koja je sveža, a i kad pogledamo Sila, koja je, recimo, ima je jako malo, ali daje veliki kvalitet. Jeste mirišljava, jeste elegantna, zna da bude i kremasta, možda prođe i kroz drvo. Imamo i tu neoplantu koja je zaboravljena sorta na koju treba proraditi, koja može bude dodatak sa tim svih sortama. A i kažemo tu jednu istorijsku, jednu kažemo i retku sortu kao što je bagrina sa istoka, na koju treba obratimo veliku pažnju, da s tim možemo da izađemo na to tržište retki sorti, ali ja mislim da danas svugde u svetu počinju da i svi hoteli, i svi ekskluzivni restorani traže nešto što je retko i što manje nema, jer su možda malo i prezasićeni tim lokalnim sortama od Cabernea, Merlota, Chardonnaya, Sauvignona, raznih Rieslinga. Nećemo to nikako te vedete zaboraviti, teško je konkurisati, ali mislim da u Srbiji imamo možda veliku šansu, kao što si napomenuo, i verujem u to i želim da verujem u to da lokalne sorte mogu da pomognu da Srbija bude u narednom periodu tražena po tom. Pogledajte recimo šta radi Oskar Maurer gore, njegova vina su tražena. I slični koji njemu to radi, to su sve neke sorte koje čak možemo teško... Koji ima samo oni koji su teško izgovoriti, pa to je i vinarija Bekitski s njim što radi, pa recimo i vinarija Baša s tim se isto je uradila taj dio toga i jako sam zadovoljan i drago mi je što se sve više imamo i tog oranž vina, što ljudi moraju da shvatiti da je to fantastično i dobro i korisno vino u raznim stilovima i onda pogledamo Srbija kompletna da može ponudi i da stane na tu utakmicu i zato treba na tome da radimo. Savez se trudi da maksimalno učestvujemo u svemu tome i da pomognemo svim našim vinarima i vinogradarima da uprostimo da oko tih dobijanja tih subvencija, da ipak je taj dio tog projekta koji u budućnosti nas čeka, da ipak ta papirologija svakome predaje glavobolju i čak i ljudima koji rade u upravi da je tu glavobolju, ali zakon je zakon koji moramo poštovati. Savez ove 4 godine... Da, birokratija radi svoj posao. Pa radi svoj posao. Savez ima svoju misiju da lobira kod državnih institucija i da zastupa interese svih vinara i vinogradara, da promoviše i na domaćem terenu i na inostranom terenu našu scenu, vinsku kulturu i naravno pomognemo svim vinarima i vinogradarima da dođu do ostvare svoja prava koja je zagarantovano zakonom. To jeste misija Saveza. Verovatno taj Savez, mi smo mlada organizacija, ima tu uspona, u posljednjem vremenu, mi smo 2,5 godine zbog korone nismo mogli da putujemo, nismo mogli da razgovaramo, da radimo s tim, desila se to, ta grozna situacija, te pandemije, ali smo, pogledamo sad u ovom posljednjem, kažemo, kada je oslabila ta korona, radili smo velike stvari. Pored tog, za vreme korone donijeli smo tu strategiju. Napravili su, učestvovali su neki naši ljudi, naši advokati i naš predsjednik, tada jeste Marko Malić, on je doktor enologije, učestvovao i pomagao ljudima od struke da se naprave ti pravilnici, pa su dodeljene te subvencije. Zbog korone nismo 2 godine imali javne pozive, pa smo sad to ubrzali, pa smo i
donijeli te odluku pa za 2021. 2022. godinu upravo traje taj javni poziv koji će se završati se krajem jula, gdje će svi koji su konkursali dobiti. U februaru je isplaćena velika količina novca, oko 2 milijarde i 600 miliona za kupovanje opreme, za izgradnju vinarije, za dogradnju vinarije, za asfaltiranje vinarije, za poboljšanje Wi-Fi mreže, za pravljenje njihovih degustacija, za njihovih podruma. IPART program smo ipak pokrenuli, delegirali smo ljude iz Saveza da pomognu ipak da dođe do mehanizacije, da dođe do turističkog tog sadržaja, da ljudi mogu da prave svoje motele, svoje kapacitete ili svoje hotele, za sve te neke stvari. To su sve uradili, čim je, kažem, korona stala. I naravno, ja se ponosim i želio sam i radao sam toga što smo uradili jedan srpski sajam otvorenog Balkana, i zahvaljujem se ovom prilikom svim vinarima, svim vinogradarima, vama piscima, vama ljudima koji ocenjujete vina, svi ljudi koji su učestvovali u svemu tome. To je veliki ljudi, mi smo za 2 mjeseca uradili, ljudi što rade godinu dana, prikazali smo se svetu da možemo, da umemo, da znamo, da želimo da budemo na pravom mjestu, da imamo prava vina na pravom mjestu, a to jeste taj visok kvalitet. To nije samo zasluga Saveza, to je zasluga i vas, novinara, i degustatora, i ocjenjivača vina, i ljude iz vlasti koji su nam pomogli. I jeste predsjednik tu puno pomoga vidio, to jeste i premijerka i vlada i ministar Nedimović i Siniša Mali, nova ministarka su pokrenuli su tu priču, izašli su nam u sve toga, a znate da tu ima puno problema i mi smo bili strpljivi, čekali smo i uradili smo nešto. Dotakli smo se sajma Wine Vision, ovaj podcast mu je na kraju krajeva i posvećen. Pomenuo si, za 2 mjeseca je urađena poprilično velika stvar, taj sajam je odjeknuo na internacionalnoj sceni. Na međunarodnoj sceni i na regionalnoj takođe. I tvoji utisci o prošloj godini, šta misliš da je sajam novo doneo, šta je urađeno, a šta očekujemo od ove godine? Pa, mi smo to spremili za 2 mjeseca i jednostavno mislim da nismo ni sami bili svjesni u tom momentu šta smo radili, kakav odgovoran i važan i bitan posao za naše vinarstvo i za naše vinogradarstvo. Mislim da nam je to trebalo još mnogo ranije i uradili smo veliku stvar gdje smo prikazali da ipak u našoj Srbiji, na Balkanu, i da spomenemo i region, je pokazao da ovdje ima prostora za investiranje, za ulaganje, da je uvijek bilo prostora da može se obrati pažnja, jer mislim da smo mi ostali, ne da kažem da li posljednji ili preposljednji u Evropi, kao da kažemo dio jedne oblasti gdje mi svi pripadamo Evropi, gdje nije bila akcenat na toj vinskoj sceni, kao što je u centralnoj i zapadnoj Evropi i djelimično u istočnoj Evropi, i drago mi je što je Balkan se priključio svemu tome. I kao što znate, inicijativa Otvorenog Balkana je inicijativa 3 države, Srbije, Makedonije, Severne Makedonije i Albanije, gdje je uvijek na ovim prostorima se gajilo grožđe, uvijek ima zapisanih tragova, ako se vratimo i u antičko vrijeme, i da su ljudi uvijek proizvodili to grožđe. Poslijeratni period iz Drugog svjetskog rata je došlo do nekog zamaglenja, došlo do nekog tog opuštanja i da na ovim prostorima ljudi nisu obratili tu veliku pažnju, i sad taj kvalitet koji je tada postojao, mi smo sad uspjeli nekako da ga vratimo, i da je baš u pravom trenutku i u pravi moment Wine Vision Opel Balkan pokazao svoju pravu snagu, ne samo vinsku, nego i turističku, gastronomsku, kulturološku i mogu kažem i znanstvenu. Ima ovdje znanja, naši su ljudi sa Balkana pokazali da znaju da rade taj posao, od uvijek su ga radili, ali ono što nije bilo dobro, nije bila ta vidljivost, i bila je pojedinačna vidljivost srpskog vinarstva ili vinskih regija Srbije, nije ih bilo na nekim, da kažemo, naučnim časopisima, čujenim časopisima specijalizovanim za vinare i vinogradare. Nismo učestvovali tako, da kažemo, organizovano na velikim sajmovima po svetu, jesu pojedinci, ali ovako sad učestvovanje kao recimo balkanske regije, mislim da ljudi su obratili pažnju, zato mi je drago što smo imali to međunarodno gledište gdje su ljudi izrazili veliku interesovanost, i mislim da su bili svi iznenađeni šta smo uspjeli da uradimo u nezgodno vrijeme,
vreme kad su godišnji odmori i vreme kad su ljudi u preradi. Niko tada ne priprema sajam, a mi ljudi sa Balkana smo pokazali da nema prepreka za nas, da možemo da pokažemo jednu veliku stvar i jednu veliku vinsku scenu koja se nalazi na Balkanu i mislim da smo otvorili vrata i da ljudi sad mogu da računaju ozbiljno na ovo područje i na sve naše vinare iz otvorenog Balkana. Sjajno. Kao i prošle godine i ove godine, naravno, sajam organizuju udruženim snagama vinari iz zemalja otvorenog Balkana, to su Albanija, Srbija i Severna Makedonija. I reci mi kako ide ta saradnja sa makedonskom vinskom scenom i makedonskom vinskom industrijom, albanskom takođe? Saradnja ide, ja ne volim da kažem da ide fantastično i da je sve to super, kao što jeste, to tako i izgleda i to jeste, kažem tako. Ali po prvi put sad imamo, da kažemo, poslovnu, ljudsku, prijateljsku, ono što nam je bitno i što nam je potrebno, tu saradnju. I to ono što nam je najvažnije, razumevanje. Razumemo se. Ne želimo da se gledamo čije bolje vino, ko više radi, ko pre radi, ko je više poznat, ko ne. Nego jednostavno imamo to razumevanje što smo svi vinari iz Albanije, gdje recimo, priznaćemo svi, nismo znali ništa o albanskim vinima. Nismo znali koliko oni postoje. I kakva su njihova vina, i kakve su njihove sorte, i šta oni rade. Znači, to je sad jedno nešto novo i vidimo... Za razliku od makedonskih. Mi smo odlično poznavali, makedonska vina su ovdje prisutna kod nas i znamo ih baš dobro, poznajemo i puno makedonskih vinara i tu nikakvog usporavanja nikakvog nije bilo, nikakvoj saradnji. Nego ono što je važno meni, što smo dobili to razumevanje, upoznali smo se ja lično sam se upoznao sa vinarima iz Albanije i išao sam tamo. To je bila jedna zemlja koju sam oduvijek želio da je posjetim i sam je drago što sam je posjetio u ovakvom razumnom i važnom svetlu i da sam vidio da ima dole mnogo divnih ljudi, mnogo divnih vina, interesantnih sorti grožđa, dobro podneblje i naravno imaju dolje ljudi isto svoje umeće, imaju italijanski uticaj, imamo mi ovdje isto uticaj isto Italije i Francuske i Španije i tog našeg lokalnog uticaja, svega toga. Saradnja je pokazala da ipak možemo da se razumemo, da možemo zajedno da radimo i ono što mi je najvažnije, možemo zajedno i da trgujemo. Zajedno ćemo da istrgujemo i to je prednost Opel Balkana, Wine Vision by Opel Balkan, što možemo da po prvi put smo prikazali da ovo nije sajam festivalskog karaktera, da dođemo tamo da pevamo, da dođemo tamo da pijemo, konzumiramo to vino, da se veselimo, da pričamo neke priče, nego po prvi put se dešava da možemo idemo da trgujemo, da možemo tražimo taj plasman, da uđemo u taj svet poslovnosti vinskog biznisa i vinskog toga, tradinga u svetu, da smo po prvi put doveli ljude koji su cenjeni i renomirani uvoznici iz Evrope, iz Rusije, iz Kine, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Južne Afrike, iz samog okruženja, iz Skandinavije, gdje recimo ta trgovina povezuje i da imamo sad taj zadatak da znamo da kroz tu trgovinu znamo šta ti ljudi traže gore i da znamo gdje nam je kvalitet i da znamo gdje nam je mjesto. I ja uvijek hoću da kažem da nama jeste mjesto, to pravo mjesto, tamo gdje su ta prava vina. Mislim da smo to zaslužili i to smo pokazali. Dao si mi sjajan uvod za sledeće pitanje kada se stavljamo rame uz rame sa vinima i vinarijama iz razvijenijih i poznatijih svetskih regija. Evo, Wine Vision by Open Balkan je kao manifestacija imao poprilično zapažene nastupe u Veroni na Vin Italiju ove godine, isto tako na ProWine-u koji je zapravo najveći evropski vinski sajam i najznačajniji u Düsseldorfu i na oba sajma su Albanija, Severna Makedonija i Srbija nastupile zajedno kao Wine Vision by Open Balkan. Reci mi, bio si na obe manifestacije, kakav je tvoj utisak, kakva je bila percepcija lokalne publike, odnosno poslovnih ljudi iz sveta vina, iz celog sveta, takođe novinara, eksperata i stručnjaka? Tu ne mogu da kažem svoje oduševljenje, što smo učestvovali na takva dva velika, važna i bitna svetska sajma, to su sajmovi sa velikom tradicijom, ako pogledamo Verona, Vin Italije, ulazi 24. godinu u 56. godinu svog postojanja, ProWine u Düsseldorfu je nastao na mestu gde uopšte nema nigde u blizini nikakvog vinograda. Imaju jedan od najboljih sajmova na svetu, koji su krenuli
94. godine i već su sad ušli u 30. godišnju, da kažemo, neki jubilej i kad spojimo, to je 80 i nešto godina, ta dva sajma se prikazuju u svetu i svi žele da nastupe tu. I nama je drago da smo mi u toj kompoziciji i mogu da vam kažem da smo imali, Privredna komora se jako dobro i organizovano nastupila tamo sa našim štandom, što je jako važno i bitno, da je posjećenost bila fantastična. Ja sam toliko bio oduševljen što su ljudi dolazili, što su ljudi gledali i tražili su vina iz Srbije, iz Albanije, iz Severne Makedonije. Upoznavali su se time, je to za njih bilo isto otkrovljenje, tu dobro, nešto veliko na dobrom mjestu i svi su dali dobre komentare da su stvarno dobra i da su interesantna vina. Na Vin Italiji isto imali smo taj svoj isto zapažen štand koji je, ove tri države su ga iskradile tamo i mogu da vam kažem da je dobio po meni najljepši štand tamo. Sa svih strana je mogu da bude vidljiv, da su čak i organizatori Vin Italija puno vremena provodili na to našem štandu, ali ono što me oduševilo što su svi posetioci od profesionalaca dolazili i bili su priliku, mogli su da se upoznaju sa vinima iz ove tri zemlje, gde su tu nastupali i naši someljeji iz ove tri zemlje, gde smo pokazivali naše master klasove, gde smo prikazali se ono najboljem smetlu kao što je trebalo i to je ono došlo pravo vreme. To je Wine Vision by Opel Balkan uradio veliku stvar, pokazao tu našu vidljivost. Znači, utisak je i da ćemo imati puno više profesionalnih gosti ove godine kao goste u novembru. Pa imat ćemo mnogo više nego što je prošle godine i pre mjesec dana mi smo već, ja mogu to da kažem i sa radošću, da nema mesta, da je kompletan sajam rasprodat. Koliko će biti više izlagača ove godine odnosno na prethodne? Još uvijek nam stižu prijave, tako da ćemo imati, ako smo prošle godine imali 22 zemlje, da smo imali skoro 400 izlagača, da su ti izlagači na tim štandovima bile po nekoliko vinarija, da je to bilo skoro 1000 izlagača, da ćemo ove godine sigurno za 50% imati sigurno ja koliko znam više. Sve sajamske hale su sve sajamske hale. Znači, prošle godine smo mi planirali da imamo halu 4 i halu 1, pa smo dodatni morali da otvorimo halu 2A i 2C, to je 3 hale, a ove godine imamo 6 hala, plus 2 dodatne hale gde je gastronomija, to je 8 hala, jednostavno nema mesta. Dakle, definitivno jedan od najvećih vinskih sajmova u Evropi. Iskreno sa nestrpljenjem zaista čekam novembar i tebi nema šta drugo da kažem osim srećan dan i hvala ti što si bio danas naš gost ovde. Ja samo želim da zahvalim se vama, zahvalim se tebi lično, svim ljudima koji učestvuju u Wine Vision by Opel Balkan, a tvoj doprinos isto veliki, i marketinški, i novinarski, i ocenjivački, i promoterski, da mi je drago što zajedno radimo ovaj posao, smo ljudi iz struke, radujem se tome, što sam naravno i s tobom ojačao to prijateljstvo i ojačao to razumevanje, to nam je sve vino uradilo, to je ono što je bilo potrebno nama i to je ono što Savez sad ima veliki zadatak sa svim ovim ljudima, da još više, još bolje, još značajnije radi, da uključi svi ljudi koji su dobre volje, kompletnu struku, da napravimo da u narednom periodu budemo u 5 sajmova sveta. Ja to želim svima nama. Nadam se da će biti tako. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Hvala tebi posebno.